greatly bless His people. Kinsa man nga His people, kadtong nagtanom og pagkamatarong. The Lord will greatly bless His people. Wherever they plant seed, bisag asa sila mo tanom og binhi, bountiful crops will spring up. Grabe kadagaya nga abot ang mo, abot. Their cattle and donkeys will graze freely. Kung magtanong tag pagkamatarong, unsay atong mga investment, unsay atong mga gipangtanom, unsa nga bini atong gitanom, ingon si Lord, iya ang palambuon, kay tapos kang palambuon, kay wa ka nagtanom og daotan. Amen. Hello. Ayog awat-awat sa uban. Hello. Ayog awat-awat sa uban nga dili maayog pattern, dili maayog priority, dili maayo og pabatig hunahuna, dili maayog binuhatan. Nga naman, bisan sa atong decision, ginatesta ni Lord og mature na bata, maalaman na bata. Amen. Hello. Ligo na ba ka? Diyan sa doktor, papahulay sa ko.